आजिठू बंगरे शुभेन्दु सरकार राज्यर प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री हेले शुभेन्दु अधिकारी। बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी कोलकातार ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड रे आयोजित एक भव्य समारोह रे पश्चिम बंगर प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री भाबरे शपथ नेइछंती। एही शपथ ग्रहण उत्सव रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एवं एनडीए अन्य वरिष्ठ नेता माने जोग देइथिले। राज्यपाल आरएन रवि नूतन मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयतार शपथ पाठ कराइथिले। बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री माने इस समारोह रे जोग देइथिले। शुभेन्दुଙ୍କ सहित दिलीप घोष, अग्निमित्र पल, निशित परमाणिक शपथ पाठ मध्य होईछि। मंच उपरे प्रधानमंत्री सहित प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख जोग देइथिले। विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी 294 आसन रु 207 जीति ऐतिहासिक बहुमत हासिल करिछि, जहा तृणमूल कांग्रेस 15 वर्षर शासन अंत घटाई। शुभेन्दु अधिकारी भवानीपुर निर्वाचन मंडली रे ममता बनर्जी को 15,000 अधिक भोट व्यवधान रे परास्त करिसेंते। गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर को जयंती अवसर रे एही शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित होइছে। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।